cours. Très bien. Là, on est connecté. Donc, en attendant, le reste. Ok. Donc, Oustaz Araki Choufi, l'écran qui est partagé? Exact, oui. Très bien. Très bien. Là-bas. Salam alaikum. Alaikum salam. Salam, marhaba. Donc, si c'est bon pour vous, ça va, on peut commencer? Très bien. Bien. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam ala Rasulullah. Donc, je souhaite à tout le monde la bienvenue pour ce cours, pour cet enseignement numéro 8, dans le cadre du programme Module Jean Monnet, intitulé Le droit européen de la protection du consommateur. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir avec nous pour la deuxième fois, ou bien la troisième fois, je ne me rappelle plus, ça fait tellement là qu'il m'a. La deuxième fois. La deuxième fois. La professeure Issaad Houria, avec qui on va discuter de l'obligation de sécurité et de conformité des produits, bien sûr en se référant à des textes européens, des textes législatifs européens ou réglementaires européens. Je vais demander juste à notre cher invité, l'Oustaz Issaad Houria, pour que les étudiants soient, ou bien pour que les étudiants comprennent très bien le module, d'intégrer des fois des explications en arabe pour que les étudiants comprennent très bien ou bien assimilent très bien le cours. Je vais aussi demander, puisqu'on est plus de deux ou bien plus de trois pour ce cours, donc après 40 minutes, la liaison va se couper. Donc, je vais demander à tous les étudiants de se reconnecter encore une fois via le même lien que j'ai déjà envoyé. D'accord? Donc, on se reconnecte directement par le même lien. Donc, راح نطلب من الطلبة بما أنه رانا أكثر من 10 بالنسبة للمحاضرة هذه، بعد 40 دقيقة راح يتقطع هذا المباشر، هذا راح يتقطع اوتوماتيكمون. دونك نطلب من الطلبة يعاودوا se reconnectent. يعاودوا se reconnectent via le même lien عن طريق نفس الرابط اللي بعثتوه déjà. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Oui, d'accord. Ok, très bien. Donc, je vais vous demander juste de couper votre micro. نطلب من الطلبة يبلعوا يغلقوا الميكرو تاعهم باش ما يديروش الانترفيرونس مع الأستاذة كي تهضر. D'accord? Ok. Oustaz, donc, je vous en prie, vous pouvez commencer à n'importe quel moment. Merci, Oustaz Bilal Athmani. Donc, salam alaikum. Voilà, donc, نرحب بالطلبة. Inch'Allah, ce cours, cette conférence soit bénéfique pour l'ensemble des étudiants. Donc, l'enseignement numéro 8 ou le cours numéro 8 s'intitule donc obligation de sécurité et de conformité des produits. يعني باللغة العربية obligation أو التزام بالسلامة والالتزام كذلك بالمطابقة. Donc, tout d'abord, on va commencer par l'obligation de sécurité. ما معنى الالتزام بالسلامة? Qu'est-ce que ça veut dire l'obligation de sécurité? Donc, on peut descendre un petit peu, s'il vous plaît. Donc, tout d'abord, concernant l'obligation de sécurité, je me suis basée sur la directive 2001-95 de CE, donc du Parlement européen du 3 décembre 2001, qui est bien sûr relative à la sécurité générale des produits et bien sûr l'adaptation de la législation au droit communautaire. Donc, il y a une petite erreur. Donc, le droit communautaire en matière de sécurité. Donc, c'est ça la directive qui est relative à l'obligation de sécurité. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire une obligation de sécurité? L'obligation de sécurité des produits est une obligation légale. يعني أنها التزام قانوني. التزام قانوني. Pourquoi? Parce que la loi, elle prévoit que tous les produits et services, bon, notre cours s'intitule, enfin,
se base sur les produits, mais d'une manière générale, il y a aussi les services. Donc, la loi, elle prévoit que les produits et services doivent présenter dans des conditions normales d'utilisation. Dans les conditions normales, qu'est-ce que ça veut dire des conditions normales? C'est-à-dire pour qu'il n'y ait pas atteinte à la santé des personnes. C'est-à-dire qu'on doit tout d'abord, de toute façon, on va expliquer tout à l'heure que la loi, elle prévoit que tous les produits doivent présenter les conditions normales d'utilisation, ou bien des conditions raisonnablement que le professionnel peut prévoir. Donc, et la sécurité, donc, à laquelle on doit légitimement s'attendre, et bien sûr, ne pas porter toujours le point, et on va souligner ce point, c'est ne pas porter atteinte à la santé des personnes, c'est-à-dire des consommateurs d'une manière générale. Voilà, donc concernant, si vous voulez, le support légal de l'obligation de sécurité, c'est-à-dire que c'est une obligation légale et non pas conventionnelle, non pas jurisprudentielle, donc c'est une obligation légale, يعني أنها التزام قانوني خدم على البروفيسيونيل على الحرفي البروفيسيونيل ماشي الحرفي البروفيسيونيل المهني لازم ياخذ بعين الاعتبار كل هذه المعلومات كل الاحتياطات من أجل pour permettre aux consommateurs donc d'avoir des idées sur le produit qu'il a à consommer. Voilà, donc concernant la définition. عفوا بالنسبه للطلبه اذا كان ما همش يسمعوا مليح دونك بالنسبه للطلبه اذا ما همش يسمعوا مليح soit ils vont brancher le kit تاعهم donc ça dépend pas de l'école comme je l'ai fait d'accord donc il faut brancher le kit main باش تسمعوا واش راه يتقال d'accord. Est-ce qu'ils يقولوا الطلبه est-ce qu'ils يسمعوا est-ce qu'on peut leur demander. Bonjour, oui. Donc on n'entend rien. Donc, si quelqu'un... oui, ok, donc comme tu sais, ok, donc Aïd Saadi, elle entend bien. Elle entend bien. Oui. Voilà. Très bien. Ok, donc بالنسبة لباقي الطلبة إذا كان si vous entendez mal, donc il faudra activer votre kit main libre باش تسمعوا. Ou là, il y a une petite manipulation qui s'est mal faite. Ok, donc c'est pas tout le monde qui entend apparemment. Mais je نواصلوا le temps que les étudiants ils règlent le problème de son. Très bien. Si vous voulez qu'on attende qu'ils règlent le problème, il n'y a pas de problème. Hein. Parce qu'on préfère quand même qu'ils entendent la conférence. Dans tous les cas, nous le fond d'écran. Le fond d'écran, mais c'est pas évident. Bien sûr, on préfère que tout le monde, voilà. On préfère que tout le monde ait le micro allumé. Hein. Donc, est-ce que le problème persiste toujours? Donc, بالنسبة برك للطلبة دقيقة برك je vais essayer de voilà. Donc il faut que j'enlève voilà. Donc بالنسبة برك للطلبة إذا كان عندهم un problème de microphone لازم يروحوا هنا. Bon, attendez. Il y a Gobri Fatih Fakata qui dit qu'elle écoute, donc c'est bon. Ouais. Donc voilà, intervenant. Parle. Donc لازم تروحوا هنا. Donc je vais faire juste une capture d'écran ça le temps que. Bien sûr, voilà. Prenez votre temps. Voilà.
دونك بالنسبه للطلبه اللي عندهم مشكل في الصون دونك روحوا هنا vous activez هنا وين كاين لا فلاش et vous mettez haut-parleur voilà voilà intervenant هكذا باش تسمعوا شويه d'accord. Donc, Dehia, elle entend bien. Lydia, Apparemment. Lydia, oui. أستاذ راني نسمع مليح. Ok. Oui, donc, Dori, toujours le même problème. Donc, en tout cas, je vais vous envoyer une petite vidéo de Messenger. Je pense que vous allez comprendre. Là. Donc il y a des gens qui entendent, il y a des gens qui entendent mal. Donc, Rahma qui dit que on vous entend très bien. Donc, il faut juste savoir manipuler. Le temps que... bien sûr. Donc, je vais repartager l'écran encore une fois. Voilà. Partage. Donc, je vais demander juste aux étudiants d'éteindre le micro-terrain parce que sinon le son va sortir en public. Hein? D'accord? Donc, l'obligation de sécurité, en réalité, عندها اتصال مباشر مهم جدا بشيء أكبر شوية من l'obligation من الآخر وهي c'est l'intégrité physique des personnes. السلامة الجسدية للأشخاص. لهذا نلقى بأنه أغلب التشريعات وما حتى التشريع الأوروبي يولي أهمية بالغة لهذا الالتزام هذا بالسلامة هو للالتزام بمطابقة المنتجات للنصوص القانونية أو للنصوص التنظيمية المتعلقة بكيفية ولا بمكونات المنتوج ولا دونك قلت la dernière fois قلت بأن هذا cette obligation là l'obligation de sécurité هل الالتزام هذا بالسلامة الأهمية نتاعو تفاقمت في الآونة الأخيرة خاصة فيما يتعلق هذه التعاملات عبر الانترنت عندنا les addictions surtout les addictions aux jeux etc. C'est pour ça que donc je demande toujours aux étudiants d'éteindre le micro interne s'il vous plaît il faut désactiver les micros hein. D'accord parce que sinon تفضلي أستاذة il n'y a pas de souci. Non, aussi par rapport à l'obligation de sécurité, toujours على سلامة ليس فقط الجسد سلامة الصحة en général. الصحة نعم كاين حتى في الآونة الأخيرة ظهرت ما يسمى بليزاليرجي donc c'est-à-dire يقدر واحد يموت par exemple si donc c'est pour ça que on prend en considération la sécurité ou la santé du consommateur parce que par exemple donc en français on dit le gluten donc le gluten par exemple le gluten il peut être mortel الناس اللي راهم allergiques au gluten allergiques au gluten qui peuvent être beaucoup c'est-à-dire il y a beaucoup comme en France et tout ça on a beaucoup dans les pays occidentaux il y a beaucoup d'allergies il y a beaucoup de qui portent atteinte donc à la santé صحة المستهلك. Très bien. Donc هذا بصفة عامة. Donc نروحوا إلى voilà donc هنا باش نفهموا نعطوا une petite définition وكيفاش اللمحة التاريخية peut-être pour l'obligation de sécurité c'est que طبيعة تاعها أو المصدر تاعها il était مصدر قضائي il était de jurisprudentiel. وعلاش؟ pourquoi قضائي؟ parce que القضاء كان يتعامل مع الحالات الكثيرة beaucoup de cas. Donc, c'est pour ça. Donc, l'origine de l'obligation de sécurité, elle était d'origine jurisprudentielle. باش من بعد درناها في transposée في القانون. Voilà, donc, on connaît très bien la lenteur la lenteur des textes légaux. On a un peu peur, les textes légaux, on a remarqué qu'il y a لاحظنا بأن النصوص ما تتبدلش بسهولة. هناك نوع من الثقل من أجل التغير لهذا ربما
القضاء هو الأسهل من أجل بور ريفوليسيوني عن طريق ربما التفسير اللي يعطيه للنصوص القانونية يخلق لنا قواعد قانونية جديدة، ثم هذه القواعد الجديدة التي تم خلقها عن طريق الاجتهاد القضائي يتم تبنيها من طرف المشرع عن طريق النصوص القانونية. دونك لماذا؟ لأن تجربة باردون أستاذ عثماني، لأن الموضوع تاع حماية المستهلك هو موضوع جديد. عندما نقول جديد يعني من 1960 وطلع وظهر في الولايات المتحدة الأمريكية. دونك بعد تجسد بدينا نديروا النصوص القانونية au fur et à mesure، c'est-à-dire رانا نتماشاو مع ما يوجد في الواقع وما يعرض على المحاكم، وبعدك المحكمة ولا القضاء لازم يدير اجتهاد، والاجتهادات القضائية في مجال حماية المستهلك هو الذي ils ont obligé le législateur à intégrer la jurisprudence ou bien la forfait. Voilà, une minute, je vais couper les micros parce que sinon. D'accord. Parce que sinon ça va. Vous pouvez gérer عندك أستاذ عثماني. لا pas de souci. Donc vous pouvez réactiver votre micro. Très bien. ممتاز. Donc on revient démarre دونك نذكر الطلبه اللي عنده اي سؤال يطرحوا عن طريق كتابيا، يطرحوا كتابيا في الشات، حنا نو ريكوبيرا ابري لي كيستيون. اسكو نطرح لهم برك سؤال استاذ عثماني، هل لو ميساج باس؟ اسكو راهم يفهموا؟ اسكو راهم يفهموا اسكو الكلام تاعي باللغه الفرنسيه ولا جو سوي اوبليجي d'expliquer. نورمالمون شو ان ديكسبليكي بالعربيه وبالروميه نورمالمون. اسكو واضح واش راني نقول؟ اسكو الكلام واضح؟ ماشي واضح ولا كان فكره s'il y a une idée qui n'est pas accessible à tout le monde, je peux la n'est pas claire ou là je peux la ولا تطرحوا اسئله ولا pas de problème. Voilà, vous pouvez intervenir لا pour l'instant استرا كلش واضح ورانا نفهموا، وبرك كي يكونوا لي تيرم جوريديك اون فرونسي اذا تقدري تقول لهم بالعربيه باش نفهموا برك سيتو، ما كلش مفهوم. الحمد لله. De toute façon moi j'essaie لا يسلمك. De toute façon je suis en train نشوف وين كاين par exemple un concept ولا un terme واعر نعاود نترجمه باللغه العربيه، ماشي مشكل. دونك نورمالمون tout est clair maintenant. كي نقول لكم الالتزام ولا الاخر نورمالمون سي clair. On espère. C'est clair, très bien, très bien. Oui, c'est clair. Tout est clair, Ustadha. Alhamdulillah, alhamdulillah. C'est notre justement هذاك هو le but تاعنا. Est-ce qu'on peut donc avec حبيتي أستاذ نروحوا la définition تاع l'obligation de sécurité. Voilà, très bien. Donc si vous voulez c'est l'origine de l'obligation de sécurité. يعني مصدر كيفاش ولات، خاطش في الاول قلنا بان l'obligation de sécurité elle est légale. Donc احنا هنا باش نقولوا ما هو مصدر كيفاش ولات légale. Donc, elle était au départ, qu'elle était une obligation d'origine jurisprudentielle, comme on a dit. Donc, il y a le مجال تاعها الاجتهاد القضائي qui a été consacré par المقصود بجوريسبرودونسيال بالنسبه للطلبه فقط هو انه المصدر هو مصدر قضائي، اي ان الاجتهاد القضائي هو كان سباق للاعتراف بهذا الالتزام بالسلامه. Après, il a été consacré par la suite dans la législation. وعلاش هذا؟ afin toujours احنا le but تاعنا c'est de protéger هو حمايه المستهلك. Exactement. وبعدك هو حمايه المستهلك، خاطر حتى لي كود يقول لك ما يقولكش لو كود دو كونسوماتور، يقول لك كود بورتون بروتيكسيون دو كونسوماتور. بروتيكسيون دو كونسوماتور. هنا واش نقولوا بان لي بروفيسيونيل المهنيين ils sont soumis. دايور في بعض الكتابات ربما لو كنت تطلعوا على بعض الكتابات ولا بعض الكتب ولا بعض المراجع يكتبوا لكم ديريكتومون OGS ça veut dire obligation générale de service. OGS مكتوبه حتى في بعض الكتب ما يروحوش يقول لك une obligation. دونك لو بروفيسيونيل يكتبها ولا يكتبها OGS il est soumis راهو تحت كما يقولوا il est soumis. دونك لازم يطبق l'obligation générale de sécurité des produits et des services. حنا d'une manière générale على بالي نحن sur la sécurité des produits, mais quand on parle d'une manière générale l'obligation de sécurité elle porte sur les produits et sur les services. Bien sûr حنايا sur les produits. هذا si vous voulez un petit peu c'est l'origine
de l'obligation de sécurité qui n'existait pas avant. Donc, كيفاش جات عن طريق الاجتهاد القضائي. ومن بعد qu'elle a été consacrée ولا دمجناها ولا كرسناها ب في التشريع كل واحد كل دولة ولا كل دولة عندها تشريع خاص بحماية المستهلك. Voilà d'une manière générale. Normalement, c'est clair. Exactement. Là, c'est bon. Très bien. Très bien. Donc, on ça doit être les... Voilà. Donc, on a donc le professionnel, il est soumis à cette obligation, ce qu'on appelle OGS. Cette obligation, elle impose aux consommateurs, aux professionnels de vendre des produits et services dans des conditions normales, comme j'ai dit tout à l'heure, au prix visible d'utilisation. Bien sûr, c'est toujours est-il on s'attend légitimement, c'est-à-dire on doit s'attendre à cette sécurité à laquelle on doit s'attendre, c'est-à-dire ماشي حاجة légitime يعني في إطار الشرعية. Donc je pense que on doit faire un petit point هنا فيما يتعلق. Très bien. Donc présentant la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. فيما يتعلق on peut légitimement s'attendre وعلاه نهضروا على légitimement s'attendre هو أن المشكل وين؟ المشكل أن التطور التكنولوجي الحالي قد يؤدي بنا إلى أضرار حنا ما كناش نتصوروها. هو لو كان باغ اكزومبل نقولوا بأنه لا سيكوريتي doit être une sécurité totale راح نتعبوا كذلك المهن. يقول لك ايماجين انا نطرح منتوج للسوق ومن بعد انا en 2010 ولا en 2020 j'ai pas d'information على المنتوج اذا كان يضر ولا ما يضرش. ابريوري ما يضرش selon les informations اللي عندنا en 2020 المنتوج ما يضرش. نعطيكم مثال على لو فاكسين. يقول لك لو فاكسين en 2020 وفقا للمعلومات وفقا للتطورات وفقا لاخر الاحصائيات والمعلومات التي عندنا هنا en 2020 في مجال الصحه هذا الفاكسين هذا ما يضرش. ولكن من على 20-30 سنه المعلومات اللي راح تكون عندنا en 2050 ماهيش المعلومات اللي عندنا en 2020. Tout à fait. Donc حنا كيقول لك مثلا c'est-à-dire la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre يعني بأن المعلومات هذه لازم تقاس في التاريخ طرح المنتوج للسوق. نعطيكم مثال آخر en ce qui concerne l'utilisation de l'amiante par exemple. كي استخدمنا l'amiante en 1970 en 1960 etc. ما كانش على بالنا بلي l'amiante est cancérigène. ما كانش على بالنا بأن المنتوج يسبب السرطان. نعم. ولكن en 2020 احنا ما قدرش نحاسبوا مثلا الشخص هذا اللي يستخدم لاميونت ما قدرش نحاسبوه على اساس ان عندما استخدم هذه الماده هذه المعلومات اللي كانت عندنا هي ان المعلومات ان لاميونت هذه ما تضرش. ولكن لو كان نشوفوا واحد اليوم من 2020 يستخدم لاميونت راح نعاقبوه على اساس ان المعلومات المتوفره لديه 2020 كلها تكرس بان هذه الماده هذه تسبب السرطان لصحه المستعمل. دونك هنا العباره نتاع لا سيكوريتي à laquelle on peut légitimement s'attendre هي ان لازم يكون فيه une sécurité selon les informations اللي عندنا في تاريخ طرح المنتوج للتداول في السوق. نعم. هنا يقول لك l'obligation c'est-à-dire les conditions normales ou prévisibles à laquelle on peut prévisible parce que نقدروا نقولوا par exemple bon c'est vrai comme l'amiante on s'attendait pas à l'époque parce que ما كانش تطور تكنولوجيا. Oui en 1950 1960 les vieux bâtiments هذوك اللي Exactement. Surtout pour les chaudières ou l'akhar c'était utilisé justement pour apporter هما البال تاعهم pour apporter de l'eau chaude داخل الدار. Donc après il s'est avéré après que ça porte atteinte مشكل ماشي كان كبير عاوز. Normalement رحت للكيجاس la bibliothèque de Cujas il y avait l'amiante عاودوا نحاو كامل. Ils ont tout enlevé. Nanterre parce que simplement عندهم
la sécurité humaine ou la vie humaine n'a pas de valeur. حاجة كبيرة قادر يصرف أموال طائلة باش يحافظ على الحياة تاع الإنسان. الحياة احنا سي لو كونترير، احنا كاين دي باتيمون ماتنو فيها لاميون تيقول لك لا معليش مانيش نهدنا باتيمون على جالك نتايا. معليش بون سي اون اوتر كونسيبسيون دي شوز. C'est une autre exactement. Donc l'obligation est très large puisqu'elle concerne aussi exact. Donc c'est aussi une obligation très large parce qu'elle concerne aussi le mode de commercialisation, surtout de conditionnement et des conditions d'exposer le produit. حنا مثلا يقول لك دوكا حنا على بالنا كامل في التلفزيون يقولوا لك باللي l'exposition ولا la commercialisation de l'eau تاع مينيرال ما لازمش تكون داخل قرعه تاع بلاستيك وما لازمش تكون expososée au soleil. Au soleil. Donc هنا on fait exactement le contraire. Non, on fait le contraire. On تشوف des bacs ولا اسمهم تاع الاخر en plus les fardeaux d'eau وانت كونسوماتور قدام الباب تاع لا سوبيريت ولا وتروح تشريه. Alors que normalement non, parce que ça ça aussi c'est à la direction du commerce et de la répression des fraudes de répression des fraudes, oui. Oui, il faut qu'ils agissent en ce sens. Exact. Donc quand j'ai dit tout à l'heure cette obligation impose donc de vendre des produits, non seulement la vente, mais aussi la commercialisation, le conditionnement et l'exposition et les conditions d'exposition du produit. Ça, c'est donc, très important. Donc, فيما يتعلق بهذا الالتزام الالتزام بالسلامة، donc راح في مجمل القولة راح نقولوا بأن المشكل مش فقط في المنتوج الموجود داخل الشيء الموظف، بل حتى كيفية التوظيف، لومبالاج. لا كيفيه التسويق راح يكون فيه une obligation de sécurité. Donc on va remarquer احنا مثلا on va donner un exemple très simple en ce qui concerne les machines à café. Les machines à café les نهضر على les machines à café هذوك اللي نشوفوهم dans les administrations etc. وين il faut mettre de la monnaie ويعطي لك قهوه مثلا ولا انتي ولا. نلاحظ بان 100% نقول 100% من هذه اللي ماشينه كافي تستعمل لي غوبلي اون بلاستيك وحاجه سخونه سي اوتمون كونسيريجين اكزاكتومون ولاو حاليا راهم d'ailleurs c'est le problème qu'il y a eu مع لي ماشينه كافي هذو c'est que il y a eu beaucoup de polémiques à propos de ça. وهما كيفاش صنعوا لا ماشين صنعوها pour avoir des gobelets en plastique. وعلى les gobelets en plastique parce que les gobelets en plastique c'est les gobelets les moins chers au marché. Exactement. Donc هما pour leur intérêt نتاع الفايده نتاعهم يقبل مثلا يمرض نورمال الكونسوماتور على اساس انه le gobelet en plastique avec sera hautement cancérigène au contact d'une matière de la chaleur. De la chaleur. Donc exactement. Exactement, vous avez signalé quelque chose de très important, c'est que l'obligation de sécurité ne concerne pas seulement le produit en lui-même, mais la matière en elle-même. Exactement. Mais au-delà du produit ou bien du consommable, il y a aussi tout ce qui concerne l'emballage, la chaîne de refroidissement, المنتجات المجمدة مثلا la chaîne du froid ne doit pas être rompue à n'importe quel moment, sinon ça va causer très dangereux pour la santé. Et en même temps, le conditionnement et l'exposition des produits. On a souvent, exactement, et c'est une atteinte grave à l'obligation de sécurité. حنا مثلا تروح مثلا في الصيف باغ اكزومبل تلقاي بان هناك اشخاص يديروا لي برودوي ليتيي يديروهم دون ان فريغو يطفي لو فريغو هذاك ça c'est une atteinte très grave à l'obligation de sécurité. يمكن لاي مستهلك انه يرفع دعوى قضائيه ضد هذا التاجر على اساس انه كيفيه la manière d'exposer, le conditionnement du produit, مخالف للقانون.
وهذا نعم الاساس القانوني نتاع الدعوه هذه، الدعوه اللي نرفعوها ضد هذا التاجر هو ان مونكمون، هو اخلال comment une بالالتزام obligation بالسلامه. سلامة Très exact bien. Voilà. exact Donc, je pense que très bien l'idée وصلت بالنسبة للطلبة. Donc, très on bien parle pas seulement du produit, mais on parle aussi de l'emballage du tout produit, de la manière très d'exposer bien le produit et la manière de conditionner de le produit conditionner المحافظة حفظ على نعم سلسلة الحفظ نعم المنتوج هذا. Donc, on peut passer à l'autre parce idée. que maintenant l'obligation de sécurité maintenant c'est l'obligation de conformité. Donc, L'obligation, je ne je sais pas crois. ce qu'on passe Non, non, directement à attends, l'obligation. avant ça. Non, non, Ah, Mazal, Mazal. ok. Donc, pardon, excusez-moi. Il y a pas de Donc, souci, donc c'est la suite tu as les idées. Donc, le professionnel doit tenir informé. On doit informer, on informe donc le consommateur des risques que les produits qu'il commercialise peuvent présenter. Donc, il Ah, ok. doit informer des risques. Donc, il doit informer. Donc là, Non seul. نعم. روح على نفسها معليش. نعم بلوس انا سي لو بروفيسيونيل دونك يدوا لازم يعلم الغير وفا كما عندما نقول الغير هو المستهلك ك لي ريسك ولا المخاطر تاع المنتوجات التي يقوم ببيعها ولا كي كوميرسياليز دون مانيير جينيرال. Oui, je permets juste d'intervenir parce que on a déjà fait درنا déjà في محاضرات سابقة درنا الالتزام بالإعلام قبل التعاقد etc. المستهلك. هنا pour cette obligation là c'est vrai que c'est une obligation d'information mais à un degré un peu plus élevé. C'est ce qu'on appelle voilà, c'est ce qu'on appelle le devoir de mise en garde ou bien l'obligation de mise en garde. هنا راح نروحوا للتحذير. التحذير هذا نلقاوه plusieurs fois dans certains produits, par exemple dans les paquets de cigarettes, يكتب لك fumer tue, par exemple, ou bien fumer provoque des maladies cancérigènes. Ou les des photos بشعة, des images vraiment يعني بشعة, atroces على les maladies qui peuvent être causées. هنا pourquoi est-ce que le consommateur ne sait pas que la cigarette tue ou la cigarette nuit? Non, c'est pas ça. C'est qu'il faut rappeler, il faudra toujours rappeler au consommateur que le produit والآن رحنا أكثر بعيد جدا من هذا الأمر هذا. En ce qui concerne, par exemple, حاليا لما تكون une publicité على les denrées alimentaires, quelle que soit la denrée, مهما كان الغذاء، سواء كان غذاء مثلا حلو ولا فيه ملح زايد ولا مثلا بالنسبه اكرمكم الله بالنسبه للمشروبات الكحوليه، بالنسبه للدول اللي عندها يعني هالمشروبات يتباع على en public, il y a toujours des slogans التي تدعو الى اتخاذ موقف معين. مثلا يقول لك مونجي بوجي ولا pour votre santé mangez ne pas manger beaucoup de salé. Exact. Voilà, ne mangez pas trop sucré. هذه هي التزامات من أجل حتى à chaque fois qu'il y a un produit, il faut signaler que le produit peut potentiellement présenter des dangers pour la santé du consommateur. نفس الشيء بالنسبة مثلا اللي راح نشوفوه en ce qui concerne les jeux de hasard, parce qu'on a vu حاليا بأنه هناك l'addiction aux jeux de hasard. Donc il y a une مثلا هذه الألعاب هذه نتاع القمار en ligne. Bon, salam alaikum مرة أخرى. نستناو الأستاذة ترجع إذا كان. Je crois que c'est 40 minutes, donc c'est parti. Oui, c'est 40 minutes. Donc, je vous ai prévenu d'avance. Très bien. Je vais vous demander d'éteindre les micros. Donc, سمحي لي برك une minute. Coupez tous les micros. اوكي استاذه قدرت فوالا
Donc, l'Oustaz Raïs Très Saad, bien. très bien. Il faudra activer votre J'ai micro. activé, Très bien. oui. Merci Très beaucoup. bien. Donc, on va Je vous en continuer. prie. Donc, وقلنا بأنه les jeux de hasard, etc., avec les jeux en ligne, il y a des jeux en ligne, etc., كيفاه الناس ولاو addict ولاو مرض كاين مرض Exactement. يسمى l'addiction L'addiction au jeu. au jeu de Exact. hasard. Donc, De هاد hasard. الأمور هذه il y a aussi des slogans ولا كاين هناك des تحذيرات. مم. ولا تحذيرات حول مدى تحذيرات. إمكانية استخدام مثل هذا هذا مم. هذه الألعاب. الألعاب هذه. Donc, on peut نعم. continuer à les produits distribution, etc. Voilà. Les Donc, voilà. producteurs et Donc, distributeurs. doivent mettre, donc on a le producteur ou distributeur doit mettre sur le marché des produits répondant à l'obligation. Donc, toujours est-il addict pour OGS, elles doivent mettre sur le marché des produits répondant à l'obligation générale de sécurité. Donc, il faut لازم يكون مطابق avec l'obligation. Ils doivent fournir aux consommateurs les informations utiles pour évaluer les risques inhérents à un produit et prendre des mesures pour éviter. مثلا إذا كان un produit اكتشف فيما بعد أنه فيه مادة ضارة, que doit faire le producteur ou distributeur? Il doit إما une mise en garde au consommateur, قال بالليك هذيك مثلا القهوة فيها هكذا ولا هذيك, ou bien le retrait illico presto des produits du marché. Oui, oui. كيشوف فيها un risque inhérent, vraiment un risque الاخر. Donc on va retirer كما صرات بزاف في الجزائر, كما صرات pour des produits pour des je crois paracétamol, quelque chose comme ça. Donc il y a beaucoup, donc on retire comme le produit sur le marché et bien sûr et la mise en garde du consommateur في حالة ما Le يباع retrait. consommateur. وعلى كل نعم. حال استاذ لو روتري دو برودوي ما يمنعش انه المسؤوليه نتاع هذاك الشخص اللي طرح المنتوج على السوق تكون قائمه. داكور. دونك le retrait du produit est le minimum syndical, c'est le minimum qu'on peut faire le retrait. ولكن قادر تكون المسؤوليه خاصه في اوروبا في هذه المسائل هذه قادر تكون المسؤوليه مسؤوليه كامله في حاله طرح منتوج معين على السوق, وكان هذا المنتوج هذا يسبب ضرر, وكان هذا الضرر هذا الخطورة هذا الضرر هذا كان واضح كان واضح. دونك لو بروبليم تاع لو سون il عاود ولا il persiste. Donc معليش on va continuer ou je vous ai montré la dernière fois كيف راح نديروا بالنسبة لي شكون راه يسمع. اذا كان الناس اللي راهم يسمعوا قولوا لنا بلي رانا نسمعوا. اسكو كلكان اونطون؟ راكم تسمعوا مليح. MLV7 ان ا تو الموند قال لك مشكل تاع الصوت. اوكي معليش je pense qu'il n'était pas là alors attendez il vient de جبل il vient de rentrer exactement de rentrer exactement. سي اللي تقول لك نسمع très bien. اوكي oui, نسمعوا مليح نسمعوا. Donc il y a des gens donc il faut brancher donc il faut le Bluetooth brancher les écouteurs. Oui. Les écouteurs. Ouais. Très bien. Donc نكملوا استاذ فيما يتعلق donc très bien. Donc c'est attendez, je vais juste mettre ça. Très bien. À tout le monde. Ok. Donc le producteur ou le distributeur, il avertit le consommateur de la dangerosité des produits. هذا فيما يتعلق أستاذ الالتزام بالسلامة. Donc, une seule obligation qui est l'obligation de sécurité. On va voir une autre obligation qui est celle de la conformité. Donc, هذه التزام بالمطابقة. مطابقة المنتوجات. نعم. المنتوج. Ok. Donc, l'obligation de conformité
Donc, définition de l'obligation de conformité. C'est quoi une obligation de conformité? Une obligation, c'est une garantie, ضمان. ضمان contre quoi? ضد ماذا؟ c'est العيوب, les défauts de conformité qui existent à la date de la livraison. C'est-à-dire la conformité, elle doit exister. Cette garantie, elle doit exister lors de la livraison, mais après 2 ans ou 3 ans, parce qu'on a des délais pour qu'on puisse mettre en exercice le droit ou l'obligation de conformité. عندنا un délai. Donc l'obligation ou l'iltizam بالمطابقة هو ضمان ضد عيوب المطابقة ولا عيوب الخفية اللي كانت موجودة نهار على الدات ولا التاريخ التي تم تسليم المنتوجات. Donc على الدات de livraison. Donc بالنسبة donc bon, il y en a qui lèvent la main, je ne sais pas إذا كان حبوا يطرحوا سؤال ولا سعادة أمل. إذا كان حابة تطرح سؤال تتفضل. donc حنا بالنسبه لوبليغاسيون اللي يطرح سؤال ماشي مشكل، حاب يطرح سؤال يا كتابيا يا اما كتابيا يا اما ياخذ الكلمه ويقول لي ناخذ الكلمه انترنت. اوكي دونك بالنسبه لي لوبليغاسيون دو سيكوريتي هذه دونك سي اون دو كونفورميتي عفوا الالتزام بالمطابقه هو التزام يجب ان يكون قائم. الالتزام هذا يجب ان يكون قائم وقت رفع ولا وقت تسليم الشيء او وقت تقديم لا ليفريزون نتاع الخدمه. دونك هنا سوا لي برودوي سوا لي سيرفيس. دونك نهار التقديم نتاع الخدمه لازم يكون المطابقه هذه موجوده. يجب ان يكون المنتوج هذا الذي تم تسليمه للمستهلك يجب يكون مطابق مطابق لما طلبه لما كان ينتظره ولا كان ينتظر المساهم. هنا باسكو سي امبورطون باش يفهم الطالب سي كو كون اون دي اون غارونتي ولا ضمان يكون موجود نهار تاريخ اجراء البيع سي فو فولي سي لا دات دو ليفريزون دي بيان. سا سي امبورطون. ونقولوا بلي هذه لوبليغاسيون الي اوبليغاتوار ما يقدرش يتنازل عليها. الي اوبليغاتوار pour le vendeur ou le professionnel, elle est obligatoire, c'est-à-dire c'est une obligation du vendeur, حتى في عقود البيع et tout ça, أن الالتزام بالمطابقة هي التزام البائع في بيع منتوج تاعو. دونك هنا لازم تكون donc c'est un droit. Elle est obligatoire pour le vendeur, mais c'est un droit pour le consommateur. لا ما كنتش ديكو بوكو que désactiver le son. Voilà, donc je désactive tous les sons pour parce que طلبة بالك ما على بالهمش بأنه كي تهضر احنا رانا نسمعوا كاع واش راكم تهضروا. بصح سكي بيا استاذ عثماني سي كون دير انا في لونفي. اكزاكتومون تهضر والطلبه يهضروا سي كوم وحنا نقولوا s'il vous plaît taisez-vous s'il vous plaît taisez-vous. Donc c'est ce que vous êtes en train de faire monsieur Atmani. C'est ça le plaisir. Exactement. Donc on passe les conditions si c'est possible ça. Très bien. Ah oui, les conditions pour que هنا كنا بأن الالتزام بالمطابقة ولا la conformité elle ne peut c'est-à-dire elle s'applique avec des conditions, c'est-à-dire on peut l'appliquer à tout champ là. Donc il y a des conditions pour que la garantie s'applique. Tout d'abord واش هم les défauts qui sont concernés. هنا رانا نهضروا على العيوب المضمونة. رانا نتكلموا على البيع الموجود بين ولا العقود la vente des produits entre un professionnel et un consommateur. من professionnel, le professionnel peut être le distributeur, il peut être le vendeur, il peut être le commerçant. المهم entre le professionnel et le consommateur. Donc هنا واش نهم les défauts qui sont concernés par l'obligation de conformité par la garantie. Donc هنايا عندنا أمثلة. مثلا عندما le consommateur il achète un bien, هو تفاهم مع le professionnel pour acheter un bien. Donc après il sait que هذا le bien, c'est-à-dire le produit, il est impropre à l'usage habituellement attendu.
d'un bien semblable. نعطي مثال بسيط. Par exemple, أنايا, je suis le consommateur, راح شريت par exemple comment on appelle ça, un aspirateur. Un aspirateur. أنا dans ma tête, j'achète un aspirateur sans fil. N'est-ce pas, Oui, oui. J'achète l'aspirateur sans fil. Pourquoi? Parce que normalement, l'aspirateur sans fil. Ça fait un âge de l'aspirateur sans fil, c'est plus facile pour faire le ménage. J'ai acheté un aspirateur sans fil. Un aspirateur branché. Est-ce que vous avez compris? Bon, ça veut dire c'est un problème. لازم أنا chaque نخرج من la pièce الآخر لازم نحي نديبرونشي لازم نصيب une prise باش نبرونشي ainsi de suite. C'est-à-dire l'une des caractéristiques essentielles وعلى خيرتي le produit هذاك ماهيش موجودة في البرودوي. L'essentiel, j'ai acheté un produit dans ma tête, il fonctionne sans fil. Il fonctionne qui me sans fil. بلا ما نروح نبرونشيه في تريسيتي. دونك كي يجيب لي البرودوي نصيبو باللي il va être branché. Donc ça نقدر je peux jouer la non, j'ai pas dit le promoteur, j'ai dit un consommateur, j'ai pas dit le promoteur, hein, j'ai dit le consommateur. Exactement. Donc Taliban exact. Est-ce que le promoteur c'est un consommateur? Je ne sais pas le promoteur. De quel promoteur? C'est une question. Non, إذا كان ممكن برك ترجمة نتاع كلمة بروموتور باش نفهموا باسكو بروموتور قادر يكون عندها مع بالنسبة للطالبة مراقع عقاري فوالا باسكو اكزاكتومون كاسكو دونك لازم الطالبة تعاود تطرح سؤال باللغة العربية باش نفهموا الكلمة هذيك بروموتور واش تقصد هي باش on va expliquer selon ce qu'elle a compris. D'accord? Ce qu'elle a compris, exact. Donc la première des choses, c'est que les défauts concernés, bien impropre à l'usage habituel attendu d'un bien semblable. Ok. Exact. Très bien. On a aussi un bien qui ne correspond pas à la description donnée par le vendeur, même s'il fonctionne parfaitement. Même si, par exemple, disons, je sais pas, qu'il y a beaucoup de choses. Après, j'ai une couleur rose. Oui, par exemple, un portable. J'ai commandé avec la couleur rose. Oui, j'ai avec une autre couleur. Donc, je peux jouer la mise en jeu de la conformité. Oui. N'est pas conforme à ce que j'ai demandé. Du produit. Avec la description que j'ai là, ou la description de l'intérieur, ça ne me correspond pas. Même si le produit, par exemple, chez ton obé, tu as béda ou jabou al-khla. Oui, ça c'est un vrai problème. C'est vrai, non, mais des fois, là, les derniers temps, quand là, il y a une stock, on a du mal. On fait un contrat d'adhésion. Voilà. Donc voilà, même si malheureusement, ça devient plus compliqué. D'accord, même vous choisissez le blanc, le gris, après, il y a le vert, il y a enfin, nous, c'est difficile quand même. Oui, exactement. Voilà. Donc, le produit, il est impropre à l'usage. Il est parfaitement, il marche parfaitement, mais c'est la couleur, par exemple, qui diffère. Aussi, par exemple, un bien qui présente un défaut de fabrication, c'est normal. Une imperfection, un mauvais assemblage. C'est ça, la garantie la mise en jeu de la garantie de conformité. C'est un défaut, c'est-à-dire que c'est un défaut واضح. C'est un défaut هذا الشائع اللي موجود. نعم هذا عيب واضح plusieurs retours خاصة فيما يتعلق بالبيوع عن بعد par internet etc. العديد وعلى كل حال راح نطرقوا الموضوع هذا نتاع الحق في العدول le droit à la rétractation dans les prochains cours. Donc exactement يجيك منتوج c'est pas vraiment المنتوج اللي طلبته انت ولا لا يناسب الامكانيات ولا الحاجات نتاعك تقدر ترجع المنتوج الى صاحبه وتعاود تجيب يعطيك منتوج اخر اكثر ولا بلو بيرفورمون ولا يلبي الرغبات المنتظره من هذا المنتوج هذا. نعم اوكي
Donc, Donc, شفنا le A, normalement, شفنا le A. le Donc, A, c'est les défauts défauts concernés. concernés. Ah, donc, le A, c'est les défauts concernés. Les Maintenant, le défauts B. Donc, le B, Donc, le B, c'est les défauts. Ils peuvent provenir de quoi? Donc, par exemple, du bien lui-même. Par exemple, le bien lui-même, il est défectueux, le bien lui-même. Il y a que de l'emballage. Par exemple, le défaut il peut provenir de l'emballage. Donc, par exemple, les instructions de montage. Par exemple, on peut acheter, comment on appelle ça, des trucs en pièces. oui. Donc, les meubles, par exemple. Montage. Les meubles, par exemple. يعطيك الصحة لي تريه ديمونتي عندك ويقول لك شغل. يعطي لك لا نوتيس كيف تمونتي. يعطيك الصحة كيف تمونتي وكيما هذوك دوكا كي بلوزيور حنا ان طونكو كونسوماتور سورتو حنا نسا اون اشيت بوكو هذوك تاع السيشاج تاع لو تروك وانت روح تركا وانت تمونتيه ومن بعد كي ما تعرفش تمونتي انا بور موا سي ان ديفو نعاود نرجعوا له. دونك سا سو باس لاكور. Donc, les instructions de montage, donc de l'installation aussi, hein, quand c'est installé par le vendeur lui-même. Donc des fois, voilà, il y a des vendeurs qui assurent aussi l'installation du bien. Exact. Quand c'est lui-même qui l'installe, donc je peux, on peut voilà. mettre en jeu l'obligation de conformité. Voilà. كاين برك طالبة اللي طرح سؤال يقول هل حتى ولو كان اختلاف خفيف en ce qui concerne l'obligation de conformité مثلا يجيب لك منتوج ماهوش منتوج اللي طلبتيه مثلا 100% ولكن 90% هذاك هو ولكن يبقى 10% فيه مشكل. درك حنا اسكو قادر المستهلك انه يرجع البرودوي ولا لا؟ حنا قال لك حتى وان كان يمارش ميم سي لو برودوي مارش بارفيتمون على لا كولور تقدر ترجعه. فوالا على لا كولور تقدر ترجعه. En ce qui concerne le droit à la rétractation, etc., il faut ما لازمش نخرجوا من الاساس من ولا من القواعد العامه المتعلقه بالتعسف. Donc ça va être très simple. Donc نتايا المنتوج الكونسوماتور يتعس. فوالا المنتوج ما عجبكش ولا فيه ان ديفو معليش ترجعوا ولكن المنتوج pour une raison futile تقول له قادر حتى المنتج يقول لك داكور رجع لي المنتوج مو جو في ريغلي لو بروبليم نتاعك باسكو سي بانال. دونك بالنسبه للطالبه ورده اللي طرحت السؤال سي فري كو يمكن للمستهلك انه يرجع المنتوج ولو لسبب بسيط ولكن سو ني با ايفيدون ماشي في كل مره يعاود المنتج يعاود لك يبدل لك منتوج اخر خاصه انه اذا كان لو برودوي اللي مديهولك مثلا المنتج sur une plateforme ou sur un site internet مكتوب فيه les caractéristiques en détail du produit. يقول لك هاو لو ديتاي مثلا تقولوا باللي هاو مثلا لو برودوي ما عندوش ان بوشون ولا ما عندوش حاجه يقول لك سي ديكري باللي ما عندوش. Donc il y a des images surtout qui sont fournies par les producteurs. Donc c'est vrai que معليش يمكن أن المستهلك يستعمل هذا الحق الرجوع نتاعو ولا حق العدول ولكن لازم يستعملوه بشكل معقول في الشيء المعقول ولا يستعملوه يستعملوه في الشيء الجدي. يجب أن يكون الجدية في استعمال هذا الحق وإلا اعتبر هذا تعسف في استعمال الحق في العدول وقادر يكون فيه مشكل مع المنتج. وفي الأخير يا توجور باش نفهموا برك الطلبه لما مستهلك واحد يروح وحده باش يتعارك مع منتج معين المستهلك هذا ان اوكين شانس باش يربح هذا المنتج هذا. دونك il faut qu'il soit protégé par une association ولا خاصه اذا كان المنتج هذا عنده السمعه نتاعو السوق ولا عنده لو بوان نتاعو المركز تاعو في السوق في المارشي. دونك il faut faire très attention بالنسبه للامور هذه. داكور. دونك لو ديفو هذا قادر يكون سواء من المنتوج بحد ذاته سواء لومبالاج. دونك هذا فهمناه دير ديبار لو برودوي بوتيتر ديفيكتوeux مع لومبالاج تاعو لومبالاج سواء لي انستركسيون دو مونتاج المسائل المتعلقه بتركيب المنتوج سواء تعلق الامر كذلك ب
l'installation le produit إذا كان l'installation est prise en charge. يخدمها الفوندور. نعم. Voilà. Donc إذا كان l'installation يتحملها المستهلك وحده ما يقدرش لو ديفو ما يقدرش يكون من l'installation. ولكن إذا كان l'installation est garantie par le vendeur lui-même إذا كان فيه مشكل في l'installation donc c'est un problème qui doit être pris en compte par le professionnel. Professionnel, exact. Voilà. En ce qui concerne les garanties légales ne s'appliquent pas. Il y a deux cas où la garantie ne s'applique pas. Dans le cas où le consommateur, يعني المستهلك كان على باله بالديفو أثناء الشراء. Par exemple, يقولوا كاين دي فوا يقول لك باللي هاولي كي بريزونتي بتي ديفو ولا حبيت تدي ولا ما حبيت. دونك هنا سي لو كونسوماتور a eu connaissance du défaut lors de la livraison هنا ما يقدرش يعاود يرجع ويقول لك لا انايا جو في ميتر اون جو لا غارانتي ليغال دو كونفورميتي. دونك هنا المشكل فقط يبقى المشكل فقط في الاثبات. الاعلام كيفيه الاعلام وكيفيه الاثبات. كيفيه الاثبات باسكو انا برودكتور مثلا ولا منتج ولا البروفيسيونيل يجي عندي يقول لي فيه ان ديفو يا اما تقبل به يا اما ما تقبلش به. في الاول نقول له نقبل به وفي الاخير قادر نرجع له المنتوج. صح نرجع له المنتوج. هنا قضيه اثبات. نعم. ويقول لي يا اخي قبلت به نقول له انا ما قبلتش. دونك سا فا ايتر اون كيسيون دو بروف اذا كان البروفيسيونيل لازم يكون عنده دليل اثبات على ان المستهلك كان عالما بوجود العيب وقبل به. Exact. نفس الشيء هنا سي لو فوندور a informé. Donc, le consommateur a eu connaissance si le vendeur a informé. هنايا normalement le vendeur comment pour qu'il se protège لازم il doit c'est-à-dire pour se protéger le vendeur ou le professionnel يقدر يدير له ان écrit قال باللي je vous ai informé. كاين دي فوا وين يقول لك لازم نكتبوا un petit bon ولا باللي vous avez été informé telle date du défaut de ça au moment où des fois كاين وين ينقص له par exemple السومه يقول له puisque عنده un défaut de fabrication donc on peut ندير لك un rabais sur le prix. donc انا كيدير له كيروح une réduction. donc هنايا كيروح يكتب له كيروح يديروا la facture des fois ولا le bon donc هنايا le vendeur il est assez intelligent يدير له vu que ça درت له هكذا donc ça peut prouver que le vendeur a informé le consommateur au moment de l'achat. donc بما يتعلق الأسئلة المطروحة من طالبة أيد سعيدي لي بما يتعلق الأسئلة المطروحة من طالبة فيما يتعلق بحق العدود راح نشوفه إن شاء الله الأسبوع الجاي. راح نكون انا اللي راح ندير لو كور فيما يتعلق بالحق في العدول وراح نشوفوا كذلك ربما راح يتدخل معنا الاستاذ جريمس ولا الاستاذ زبدي ولا الاستاذ اذا كان حاب تكون معنا بور لا سيمين بروشين جو فوز انفوي لو لين بور اتر افيك موا. دونك بالنسبه للاسئله المتعلقه بالحق في العدول هل نص عليه المشرع لم ينص عليه هل ان المشرع يحمي المستهلك او يحمي كذلك المهني في حق في العدول راح نشوفوه ان شاء الله لا سيمين بروشين. En ce qui concerne les contrats concernés, je ne sais pas ce que le... Donc, l'Oustad ربما عنده un petit problème dans la connexion. Donc, en ce qui concerne les contrats concernés, est-ce que راكم تسمعوا لي ولا ما تسمعوش؟ بالنسبة للطلبة. Ok, راكم تسمعوا. Très bien. En ce qui concerne la garantie légale de conformité, elle s'applique au contrat. Très bien, merci. C'est bon, راكم قاعد تسمعوا صح. Les garanties légales, les contrats concernés par la garantie, donc la garantie légale de conformité s'applique aux contrats de vente ou de biens corporels, objets, mobiliers ou marchandises neufs ou d'occasion.
الأستاذة مازال ما دخلش معليش نواصلوا احنا ولو طون كو الأستاذة تدخل معنا من بعد. دونك العقد هذا ولا هذا الالتزام هذا الالتزام بالمطابقة هو التزام ينطبق على البيوع للأشياء المادية سواء كان منقول ولا لي مارشانديز، سواء كان هذا المنتوج هذا نوف يعني جديد ولا دوكازيون، باسكو كاين ناس حاليا il se spécialise dans le marché de l'occasion. Il se spécialise dans le marché de l'occasion, ولكن ما ننساوش بأن هذه l'obligation toujours عندنا في la protection du consommateur dans les contrats entre professionnels ما بين المهني والمستهلك. Donc il faut toujours rester vigilant بالنسبة للأمر هذا. كاين دي بروفيسيونيل كاين مهنيين متخصصين في بيع المنتجات ماشي جديده دوكازيون. كاين مثلا دي كونسيسيونير نتاع طوموبيلات، دي كونسيسيونير دو فييكول اللي يبيعوا لي فييكول دوكازيون، مي سو ني با دي فييكول نوف. داكور. Donc de la vente de biens corporels, objets mobiliers ou marchandises neufs ou d'occasion. هذا عقد أول ينطبق عليه هذا الالتزام بالمطابقة. هناك عقد آخر c'est les contrats de fourniture de biens à fabriquer ou à produire. دونك في بعض الحالات لو بيان ما يعطيلكش هو المنتوج واجد، ولكن يعطيك الماده الاوليه وانت اللي راح توجد المنتوج، انت اللي راح باغ اكزومبل سكونسال لي مونتاج اكسيتيرا. دونك كيف لي فورنيتور دو بيان ا فابريكي او ا برودوير تلقى بان المستهلك هو اللي راح ينتج ذلك الشيء، ولكن المهني يعطيك فقط الماده الاوليه ولا يعطيك فقط لو مانيوال من اجل إنتاج ذلك الشيء. La garantie de conformité ne concerne pas les biens vendus aux enchères publiques ou par huissier de justice. هذا مشكل كبير نلقاوه كذلك فيما يتعلق ب la garantie de conformité. La garantie de conformité ne concerne pas les biens vendus aux enchères publiques ou par huissier de justice. أي أن كما عندنا في الجزائر مثلا في القانون المدني يقول لك بأن ضمان العيوب الخفية لا يتم في البيوع القضائية ولا البيوع في المزاد العلني ولا البيوع اكسترا. دونك كيف بالنسبة لهذا الموضوع لا غارونتي دو لا كونفورميتي الالتزام ب او ضمان. دونك الاستاذه ولات معنا. مرحبا بك استاذه. بروبليم دو كونيكسيون chez vous معليش ديزولي. قلت لك chez vous je crois que c'est passé 45 minutes ولا ما عندكم؟ لا je pense que c'était chez vous. احنا كملنا الموضوع مع الطلبه شويه. Donc pour les contrats concernés استاذه، donc le premier contrat qui est concerné c'est la vente de biens corporels, donc objets immobiliers, marchandises neufs ou d'occasion. وفهمت الطلبه قلت لهم باللي كاين ناس حاليا ولا كاين دي بروفيسيونيل حاليا مختصين فيما يتعلق بلا فونت la vente d'objets d'occasion. D'occasion, exact. Comme les concessionnaires de véhicules, etc. Exact. Moins de 3 ans. ولكن الطلبة شيء واحد هو أن دائما ما لازمش ننساو عفوا بأن هذا الالتزام هذا بالمطابقة يتعلق فقط في العقود ما بين المهني والمستهلك. Exact. D'accord. Donc, لما نقول la vente de biens neufs ou d'occasion، مثلا نعطيو المثال نتاع لو بون كوان مثلا اللي يبيع les choses d'occasion، ماهيش il n'est pas concerné par la garantie هذه لأنه c'est un contrat entre deux particuliers. Exact. Très bien. Vinted, le bon coin et tout ça. etc. Le bon coin هذو كاع ما. En ce qui concerne la fourniture de biens à fabriquer ou à produire. Donc, نقولوا بأن le professionnel راح يعطينا la matière première ولا يعطينا les ingrédients. وحنا c'est aussi le consommateur de monter lui-même, de fabriquer lui-même le produit.
exact. Voilà. وعندنا كذلك la garantie de conformité ne concerne pas donc les biens vendus aux enchères. هذا شرحت للطلبة Exactement. وقلت Très لهم bien. بأن ما احنا في القانون المدني العيوب الخفية ما تضمنش في البيوع القضائية ولا في البيوع عن قضائية طريق المزاد العلني المزاد etc. العلني. ولقينا مشكل دونك لقينا مشكل كبير فيما يتعلق بهذا لا غارونتي فيس كاشي. بالنسبه للبيوع القضائيه هناك بيوع قضائيه كثيره تتم ولكن تجد نعم. بان عيوب كثيره تعيب المنتوج. سي بور سولا كو القيم مثلا في البيوع القضائيه القيمه التي تمنح في البيع القضائي نعم. تجدها أقل من قيمة أقل المنتوج بكثير. الحقيقية لأن المشتري يدير في حسابه بلي راح قادر يكون فيه ان بروبليم ان بروبليم في البرودوي. Exact. Voilà. Donc les bien. contrats doivent être conclus entre un professionnel et un consommateur. هذا قلناه déjà. La Et la garantie garantie doit être mise en œuvre dans un délai de 2 ans après la 2 ans découverte du après défaut. du défaut. Exactement. Donc هنا je pense que فيما يتعلق هذا الضمان هذا je pense فيما يتعلق بالضمان هذا يمنح مدة 2 وهي مدة أطول من المدة التي يمنحها عادة المشرع فيما يتعلق بالعيوب الخفية. Donc la plupart du temps c'est 6 mois après la découverte du vice. ولكن هنا يقول لك عندك 2 من تاريخ اكتشاف هذا لو ديفو ولا العيب. داكور. Si un litige persiste entre le consommateur اكتشاف العيب. Si un litige persiste entre le consommateur et le vendeur, le consommateur peut faire appel à un médiateur ou conseiller. En cas d'échec, le consommateur saisit la justice. Un conciliateur. Donc هنا نتجهوا نحو ما يسمى بالطرق الودية. الطرق الودية ولا ما يسمى كذلك بالطرق البديلة لفض النزاعات يا إما عن طريق وساطة يا إما عن طريق صلح. Voilà. الآن إذا كان توصلنا إلى on a pu régler le litige اللهم بارك. إذا كان on n'a pas pu régler le litige donc le consommateur peut saisir كما قلت لكم بأن المستهلك لا ينصح له بأنه هو اللي يروح يسيزي لا جوستيس lui-même. il doit s'accommoder ولا يشوف مع منظمة من منظمات حماية المستهلك من أجل الدفاع عن حقوقه. ولكن كذلك المنظمات هذه ما تتدخلش اوتوماتيكمون ما راحش تتدخل بصفة آلية ولكن هناك شروط متعلقة كذلك بكيفية تدخل هذه المنظمات لحماية المستهلك. Donc en résumé أستاذ je pense qu'on en a fini en résumé فيما يتعلق بالمحاضرة نتاع اليوم اللي تحمل رقم 8 تتعلق بالالتزام بالسلامة وبمطابقة المنتوجات. Le texte de référence essentiel, c'est la directive 2001-95 CE du Conseil européen et du Parlement européen du 3 décembre 2001. Il y a plusieurs tentatives حاليا. Il y a plusieurs tentatives حاليا من أجل إلغاء النص هذا واستبداله بنص آخر. لماذا؟ لأن هذا النص هذا راح مرتبط بنص آخر فيما يتعلق بلا conformité des produits. Je pense تاع 96 ولا 95 وقيلة. 95. Donc كاين محاولة مش une directive مش توجيه أوروبي mais plutôt un règlement تنظيم. وعلى بالنا بأن التنظيم أصعب شوية من la directive. Donc il y a une tentative de règlement européen فيما يتعلق مطابقة المنتوجات إلا أنه il y a beaucoup de كاين الكثير من اللوبي. il y a plusieurs lobbies اللي راح تأثر على هذا le texte هذا. فيما يتعلق donc l'obligation de sécurité est une obligation de produit est une obligation légale. قلنا بأنها التزام قانوني ذات مصدر قضائي أي أن القضاء كان سباق من أجل وضع هذا الالتزام على أرض الواقع. فيما يتعلق donc الالتزامات التي تفرضها هذا
الالتزام أو الواجبات التي يفرضها. هذا الالتزام على المهني هو التزام كذلك ب المحافظة على المنتوج، سواء كان المنتوج بحد ذاته أو كيفية توظيفه أو كيفية عرضه لتسويقه للمنتوجات. كاين ما يتعلق كذلك بأن المنتوج يجب أن يكون موافق للتطلعات، موافق لتطلعات المستهلك، باش لما كان ينتظره المستهلك من ذلك الشيء. فيما يتعلق بلا كونفورميتي، قلنا بأن يجب على المنتوج أن يكون كونفورم، مطابق لتطلعات وللنصوص القانونية ولتطلعات المستهلك كذلك، وأن هذا الالتزام هذا ولا هذا الضمان هو ضمان موجود منذ بداية أو منذ تسليم السلعة للمستهلك. ما معنى لو ديفو، لي ديفو كونسيرني، ما هي العيوب المتعلقة فيها بالنسبة لهذا المنتوج؟ هو أنه le bien soit le bien il est impropre à l'usage habituel، أي أنه لا يؤدي الغرض الذي أعد من أجله مثل ما يؤديه المنتجات الأخرى. كاين ثاني le bien qui ne correspond pas à la description، أي أنه المنتج ولا البائع يعطي une description، يعطي لنا وصف معين للمنتوج، ومن بعد الوصف يكون المنتوج يكون مخالف حتى وإن المنتوج يمشي وإن كان المنتوج يفونكسيون، وإن كان المنتوج يفونكسيون bien qu'il présente un défaut de fabrication, une imperfection، un mauvais assemblage كذلك، سوء التركيب كذلك. فيما يتعلق للديفو كي بوف بروفنير، العيوب هذه قد تكون متعلقة إما بالمنتوج في حد ذاته، إما بالتوظيف نتاعو، إما التغليف نتاعو، إما لي انستركسيون دو مونتاج كيفية تركيب المنتوج، وإما بالانستالاسيون نتاع المنتوج إذا كان هذه الانستالاسيون اللي غارونتي بار لو فوندور. toutefois la garantie هذه la garantie légale ne s'applique pas في حالتين: إما أنه المستهلك على باله بأن المنتوج معيب وإن كان ماشي المهني اللي قال له بأن المنتوج معيب، وإما أن المهني ولا البائع أعلم المستهلك بأن المنتوج هذا هو منتوج معيب. بالنسبة للكونترا كونسيرني، العقود التي يخضع لها هذا الالتزام هذا بالمطابقة، قلنا لا فونت دو بيان كوربوريل، بيع الأشياء المادية سواء كانت جديدة أو مستعملة، لا فورنيتور دو بيان أفابريكي، تقديم فوالا أفابريكي وبرودوي المواد الأولية من أجل صنع شيء معين. لا غارونتي كونفورميتي كونسيرن با لي بيان فوندو أوز أنشير، وهو محل سؤال بالنسبة للطالبة. أستاذ مثلا اشتريت سيارة في المزاد العالي واكتشفت فيها عيب، هل هناك ضمان؟ لا يا بنية، ما كانش ضمان. شوفي كيفاه تعاودي لها البيع وصاي. هذا ما كان. هذا هو. فيما يتعلق بالعقد الآخر، لي كونترا دويف اتر كونكلي كما قلت لكم دائما ما بين المهني والمستهلك. لا غارونتي دو اتر ميز اون اوفر خلال مدة سنتين. الشخص الذي يكتشف عيب معين لديه مدة سنتين من أجل استعمال حقه في المطالبة بإبطال العقد. في حالة وجود أي نزاع ما بين الأطراف يجب أن يتم اللجوء إلى طرق ودية لفض النزاعات. إذا لم يتم فض النزاع بالطرق الودية يتم اللجوء إلى القضاء. قعدنا 15 ثانية أستاذة باش ينقطع البث مرة أخرى. نقول لك شكرا جزيل الشكر أستاذة على المداخلة، ونلتقي إن شاء الله في مناسبات قريبا إن شاء الله. شكرا أستاذة، بارك الله. شكرا جميعا. السلام عليكم. وعليكم السلام.